Seguimos en el segundo simposio internacional del agave en Guadalajara, Jalisco, en México. Y en esta ocasión, en este momento, vamos a platicar con el doctor Nobel, profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles. Y tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, platicar, tener una charla con él acerca de las fabulosas plantas que son los agaves. Doctor Nobel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber cuál es su percepción personal acerca del cambio climático global y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está sucediendo en el mundo. Dr. Nobel, what are your thoughts about climate change and its consequences around the world? Okay. First, I want to say thank you for inviting me to share some of my opinions, some of my views, some of my knowledge, also for attending the Congress. I was fortunate to be the first speaker, and I think I'm the oldest speaker. I don't know whether that makes me fortunate or not. But anyway, I have had data with agaves for more than 40 years, and only in the last 20 years have I become interested in climate change. In the United States, there are a lot of people who deny climate change. And you have to take a starting point that one can agree on. And the best starting point is the concentration of CO2 in the atmosphere. Beginning in 1957, this was carefully monitored in Mauna Loa, Hawaii. And you can see the oscillations every year where it goes down in the summer, up in the winter, down in the summer because of plants, up in the winter when plants aren't as active. The site is away from industrial CO2, from exhaust from cars, etc., and the data are really unimpeachable. Dr. Nobel, excuse me. Can I... A little closer? No. Can you, he will translate. Yeah. Oh, sorry. Sorry, good. Okay. El Dr. Nobel ha trabajado por 40 años con el agave, pero es en los últimos 20 años en que se ha enfocado en los efectos del cambio climático. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que aún duda o incluso niega que el cambio climático sea real. Un ejemplo para refutar estas ideas son las mediciones que se han hecho en el área de Mauna Loa, en la cual se han medido las concentraciones de dióxido de carbono. En esta estación se han detectado oscilaciones en esta concentración, los momentos en los cuales baja la concentración atmosférica de dióxido de carbono son particularmente en verano, esto debido a la actividad de las plantas, y se incrementa durante el invierno. Thank you. Helps to have it in Spanish correctly, and that was a very good translation. Okay, so the CO2 level has been going up and carefully measured since 1957, and now it's just about 400 parts per million in Hawaii and many other places of the world. It's increasing at little over 2 parts per million per year, and this is having other consequences. So the CO2 data, everybody believes who has seen it, and it's a very important starting point for looking at climate change. El incremento que se ha observado del dióxido de carbono atmosférico es alrededor de 2 partes por millón. Y bueno, algo que es un buen punto de inicio es que la mayoría lo ha notado este incremento anual. Now, temperature is going to be influenced by the carbon dioxide level in the atmosphere. But temperature doesn't change very rapidly, and people have an experience of a warm summer or a warm winter, and what you have to do is look at this over a much longer time period. So I propose looking at it over 40 years. And over 40 years, the temperature change has been less than 1 degree Celsius. To be very specific, it's about 0.19 degrees Celsius per decade. Okay. Una forma de ver mejor el incremento del dióxido de carbono bueno, para empezar, el dióxido de carbono tiene un efecto sobre la temperatura a nivel mundial.
Algo que se ha visto es un incremento de alrededor de 0.19 grados Celsius por década, pero aunque esto parezca ser poco, es conveniente mejor ver estos datos o este incremento durante un periodo de tiempo más prolongado, por ejemplo, 40 años. Now, people are interested in climate change with regard to the future. So here you can't measure it, you can model it. So there are many circulation models, about 25 that I looked at, and it predicts an increase of 0.34 degrees Celsius per decade. Ahora, haciendo modelos con los datos que se obtienen, se ha obtenido una predicción de un incremento de 0.34 grados Celsius por década. Esto se relaciona también con el efecto que mucha gente llega a sentir, que son en general temperaturas más altas. We can also look at climate change with regard to rainfall. And Mexico extends a long distance north to south. It's predicted that in the north part of Mexico, there will be less rain. In the southern part of Mexico, there will be more rain per year. And in Jalisco, there isn't going to be too much change in terms of the amount per year. There could be changes in individual storms. These are harder to model. But in terms of what would happen in Jalisco and Guadalajara in particular, the rainfall amount per year is not predicted to change very much. Otro efecto del que se puede mirar sobre el cambio climático es en las lluvias. Por ejemplo, en nuestro país, en México, en la zona norte se han visto lluvias menos frecuentes o lluvias menos intensas, mientras que en el sur las lluvias se incrementan. Y bueno, en el caso de Jalisco hay una situación particular. No hay grandes cambios. A lo mejor se puede percibir algunas lluvias aparentemente más intensas, pero son se puede decir esporádicas y son difíciles de ser modeladas para hacer una evaluación significativa. Doctor Nobel, aun cuando el cambio climático que usted menciona es leve, lento, en periodos largos de tiempo, ¿cree usted que pueda llegar a afectar a los seres vivos, a los organismos vivos, tanto en las plantas como en los animales, como en el mismo hombre? Dr. Nobel, although the rises in temperature you mentioned look little, what could be the consequences on living beings such as plants or animals, etc.? The changes, let's take the prediction into the future. If it's 0.34 degrees Celsius per decade, it will take 30 years approximately to change 1 degree Celsius. Now, it's a relatively small amount. I think the more important point is that it's happening, and it's probably not going to be reversed because governments cannot agree on the necessary steps to lower CO2 emissions. So I don't think it's a very big effect in terms of what we will perceive. If I could talk about CO2, CO2 increasing is beneficial to plants. Yes. But people don't That's correct. ignore that. Plants take up CO2 in photosynthesis. And if the CO2 is increasing 2 parts per million or more per year, plants are going to be taking up more CO2. They're going to be growing more. It, again, is not a huge effect. And it'll take many years to see this kind of effect. But the increase in CO2 is good news for plants. Aunque el cambio de 0.34 grados Celsius parece ser pequeño, podemos pensar en que, por ejemplo, en 30 años este incremento será de 1 grado Celsius y, bueno, sigue pareciendo pequeño,
pero el punto es que el incremento en el dióxido de carbono atmosférico está sucediendo, y esto particularmente para las plantas es benéfico, es positivo para ellas, porque como mucha gente probablemente lo sepa, el dióxido de carbono es utilizado por las plantas para la fotosíntesis. Entonces, mientras más dióxido de carbono haya disponible, las plantas van a tender a crecer. O sea, aparentemente es un efecto benéfico para ellas. Esto es buena noticia para las plantas. Esto quiere decir que los hombres, los humanos, tenemos entonces que poner mucho interés en tener más plantas sobre la tierra. Y además, bueno, este es un comentario propio, pero además, ¿cuál sería el papel de los agaves a este respecto en cuanto al dióxido de carbono, y qué efecto posible pudiéramos esperar del cambio climático en ellos? This seems like good news for plants in general. It may be beneficial for us humans to have more plants. And what are the effects, or what are your thoughts about agave in particular? Okay, I think in terms of agaves, if we had a 10 part per million increase in CO2 in the atmosphere, we'll get 1% more photosynthesis. Now, again, that's not a huge effect. It's positive, but it's not a huge effect. Okay, por ejemplo, un incremento de alrededor de 10 partes por millón, 10 parts per million, tendrá un efecto, un incremento de un 1%, o 1% increase en la fotosíntesis realizadas por las plantas. Y aunque parezca pequeño, pero realmente es un gran cambio. Now, a more interesting point is the effect on temperature. The temperature increase is not going to be much, but it can have a dramatic influence on where plants grow. And this is going to apply to agaves. For example, as it gets warmer, plants can extend to higher elevations. It's colder. So this is going to have a major influence. We'll finish the comment, but take that. Yeah, thank you. Por ejemplo, en plantas como el agave, que requieren de climas un poco más cálidos, este incremento en la temperatura a nivel mundial puede hacer que tiendan a crecer a alturas mayores, en las cuales normalmente se tiene un clima frío. Okay, so take freezing. Agaves are susceptible to freezing. If the temperature increases by 0.34 degrees Celsius, the prediction for the next 10 years, if it increases by that much, agaves can increase the elevation where they can be cultivated by approximately 60 meters. That's something real. And tell you what's happening in California. For the grape industry, the wine industry, they are buying land at higher and higher elevations because the grape has to mature to get the high price for wine in a very specific temperature range. Mm-hmm. And so these existing wineries in Napa County and other parts of Northern California are buying property at higher and higher elevations, anticipating global climate change, in this case the warming. And the warming is not really hurting, it's actually making a businessman say, aha, I am going to have my vineyard at a higher elevation to take into consideration this warming that's occurring. Por ejemplo, los incrementos en temperatura mencionados pueden hacer que una planta sea capaz de crecer a 60 metros de altura más de lo que normalmente lo hace. Y un caso curioso son los viñedos en California. Debido al cambio climático y, bueno, en particular a los incrementos en temperatura, es necesario para que se obtengan
buenas uvas, que éstas sean cultivadas a cada vez mayores alturas. Entonces, es un muy buen ejemplo de este cambio climático que, que en general se puede considerar como un consenso. Muy bien, muy buen comentario, y esto me lleva a pensar que el efecto climático está moviendo al humano y a las plantas a ir más arriba. Probablemente eso está sucediendo aquí en Jalisco con el agave tequilero, en las zonas frías de los altos de Jalisco, en donde probablemente vaya a mejorar la producción allá en aquella región. Probablemente en las otras regiones que sean más calientes algo va a suceder. Habrá que predecir y preparar si es que va a suceder algo. These effects already mentioned, they show us that human activities are affected as well as plants. What could be the expected effect on warmer zones in Mexico or zones like Los Altos, Jalisco? Well, again, the changes in temperature are gradual. And I think we need to improve the computer models for these. We have problems handling the influence of clouds. We have some problems in rainfall intensity. So I think we have to be prepared for more extreme climatic events. But in terms of the overall trend, the CO2 change in the atmosphere is not going to influence humans, it's just too small. The temperature change will have influences, and the one that I think the most important is how it will shift species to colder regions. And that can change the ecological makeup, the biodiversity of a region. We know already that spring comes sooner all around the northern hemisphere, and it's about 3 days per decade. Spring is coming sooner. So that's going to affect pollinators, that's going to affect flower blooming, it's going to have a lot of effects. So I think the most important points are to look at CO2 increase, unambiguous, temperature much harder to measure, but happening, but the effects are gradual and we can adjust to them. Los efectos por el incremento de las temperaturas son graduales. También estos resultan difíciles en ocasiones de ser modelados, porque por ejemplo no se toma en cuenta el efecto de las nubes. Las nubes son muy difíciles de modelar. Entonces lo que podemos decir es que la tendencia es que las plantas van a tender a crecer, o muchas especies animales van a tender a moverse hacia zonas más frías. I don't know what else. I think you got everything. That's fine. Sí, es todo, es correcto. Doctor Nobel, le agradecemos mucho su charla, por estos minutos, su participación. Esperamos que siga teniendo buen tiempo, buen día y mañana también en Guadalajara, que sea disfrutable su estancia aquí entre los colegas que trabajamos con agave. Muchísimas gracias. Thank you. Muy amable. Thank you.